السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ٹیوٹوریل میں ہم مکتبہ شاملہ اردو کا استعمال سیکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے مکتبہ شاملہ اردو کو انزپ کرتے ہیں۔ میں آل ٹیب کے ساتھ مکتبہ شاملہ اردو والے فولڈر میں جاؤں گا۔ شامل اردو رو شامل اردو وin شامل اردو win verdien اشاریہ پانچ checked door of door یہ مکتبہ شاملہ اردو 3.5 ہے۔ میں اپلیکیشن کی پریس کروں گا، context menu ڈاؤن ایرو کرتا ہوں، open o share with open with winr extract key extract to شامل اردو win verdien اشاریہ پانچ اس پہ انٹر کروں گا۔ شامل extracting from شامل اردو win verdien اشاریہ پانچ dot zip dialog extracting email w command فازلات at archive massage dot db صفر compression ratio process background button of شامل اردو window items view list شامل اردو یہ انزپ ہو چکا ہے۔ شامل اردو win verdien اشاریہ پانچ checked door of دین اس پہ میں انٹر کروں گا، items view list شامل اردو windows not selected not checked ایک of ایک ڈاؤن ایرو کروں گا، selected checked پھر انٹر کروں گا، items view list app not selected not checked ایک of دو اے پی پی، پھر ڈاؤن ایرو کرتا ہوں، شامل اردو checked door of دو شاملہ اردو۔ اب صرف اس پر انٹر کرنے سے یہ چلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اسے انسٹال نہیں کرنا پڑتا۔ میں اس کا شارٹ کٹ بنا کے ڈیسک ٹاپ پہ رکھ لیتا ہوں۔ اپلیکیشن کی پریس کروں گا، context menu این پریس کروں گا، Bluetooth device B ڈاؤن ایرو کروں گا، compressed zipped folder C desktop create shortcut D ڈیسک ٹاپ کریٹ شارٹ کٹ، انٹر کروں گا، شامل اردو windows window items view list شامل اردو checked door of door شامل اردو checked door of door Alt F4 کر کے اسے بند کرتے ہیں۔ obs ڈیسک ٹاپ پہ جاتے ہیں ونڈو ڈی کے ساتھ، folder view list gold wave check ایس پریس کرتا ہوں۔ S شامل اردو shortcut checkbox selected checked یہ مکتبہ شاملہ اردو کا شارٹ کٹ بنا ہوا ہے۔ اگر شارٹ کٹ کا لفظ آپ مٹانا چاہتے ہیں تو مٹا سکتے ہیں۔ کیسے؟ اپلیکیشن کی پریس کرتے ہیں، context menu اپ ایرو کروں گا، properties rename M ری نیم، انٹر کروں گا، folder view list edit selected شامل اردو کنٹرول دبا کے رائٹ ایرو کر کے دیکھتا ہوں، shortcut شامل اردو shortcut شارٹ کٹ، اسے میں مٹا دیتا ہوں۔ کنٹرول اور شفٹ ایرو پریس کر کے رکھوں گا shortcut selected اور لیفٹ ایرو کیا تو شارٹ کٹ سلیکٹ ہو گیا۔ میں ڈیلیٹ دباتا ہوں، blank selection removed اب دیکھتے ہیں شامل اردو صرف شاملہ اردو لکھا ہوا رہ گیا ہے۔ انٹر کر دیتے ہیں، شامل اردو checkbox selected checked دیکھیے شارٹ کٹ کا لفظ ختم ہو گیا، صرف مکتبہ شاملہ اردو رہ گیا، شاملہ اردو۔ شامل اردو checkbox selected checked انٹر کرتے ہیں، شامل اردو nw.js link graphic شامل اردو logo full اختیارات list with key items link edit @saudiya /5274 @saudiya slider كتاب تفريع استفتاح الف لام صاد تشديد زبر لام ز یہ مکتبہ شاملہ اردو کھل چکا ہے۔ میں شفٹ کو دبا کے رکھوں گا اور ایل پریس کروں گا۔ list with punch items فہرست کتب link سب سے پہلے میرا فوکس فہرست کتب لنک پر ہے۔ کے یا ٹیب کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ اور کون سے لنک ہیں اس میں۔ تلاش و بحث link تلاش و بحث، پہلا لنک ہے تلاش و بحث، دوسرا لنک ہے تلاش و بحث، نشانات link نشانات لنک، تعارف link تعارف، اس میں مکتبے کا تعارف ہے، تجاویز و شکایات link تجاویز و شکایات، جتنی بھی آپ کو کوئی شکایت ہو تو آپ مکتبے والوں کو بھیج سکتے ہیں لکھ کے میل کے ذریعے۔ logo graphic link اس پر انٹر کریں گے تو ایک سائٹ کھلے گی sunna.com، logo graphic link اس پر محدث
.com غالباً کھلے گی. یہ دونوں جو ہے نا وہ ویب سائٹ کے لنک ہیں. میں شفٹ اور کے پریس کرتا ہوں. Logo list with Darf Nishanat Galasho Fehriст Kutub link. فہرست کتب لنک اس پہ انٹر کرنا ہے. فہرست کتب لنک پہ کچھ نہیں بولے گا, خاموش رہے گا. میں ایل پریس کرتا ہوں. List with 22 items Quran link. قرآن لنک 22 لسٹیں ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, دوسری لسٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں. List with X items 1. ابھی اس نے جو ہے نا وہ آگے صورتوں کا آغاز کیا ہے. List with 6 items Sahih Bukhari link. صحیح بخاری. اگر ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کون سی لسٹ ہے تو آپ پیرو کر کے دیکھتے ہیں. Out of list link Hadith. حدیث. List with 6 items. List with solar items Ijtimai Nizam link. اجتماعی نظام یہ غالباً فتاوی ہے. آپ پیرو کر کے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. Out of list link Fatawi. فتاوی یعنی ایل کے ذریعے لسٹوں کے اندر ہم جائیں گے, اور اگر اس لسٹ کا دیکھنا ہو کہ ہم یہ کس لسٹ میں ہیں تو ایک دفعہ آپ پیرو کریں گے تو وہ بتائے گا کہ یہ آپ حدیث کی لسٹ میں ہیں یا فتاوی کی لسٹ میں ہیں. آئیے آگے جا کے دیکھتے ہیں. List with painter items and Marul Mashabih Majman Rakat Qarami link. آپ پیرو کرتے ہیں. Out of list link Ahkam و Masail. احکام و مسائل ہے یہ. ہم اب شفٹ اور ایل کے ساتھ سب سے پہلی لسٹ پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر اب 22 لسٹیں ہیں. آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں ایل کے ذریعے. ایل کے ساتھ اگلی لسٹ پہ جائیں گے اور شفٹ ایل کے ساتھ پچھلی لسٹ پہ آئیں گے. اگر آپ نے لسٹ کا نام دیکھنا ہے تو اس لسٹ پہ رہتے ہوئے آپ پیرو کریں گے. List with Quran link. یہ قرآن لنک پہ ہم آ گئے. اب یہاں پہ رہتے ہوئے میں کے پریس کروں گا. List with X items 1. Surat al-Fatiha link. سورہ فاتحہ. 2. Surat al-Baqarah link. سورہ بقرہ. یعنی اگر آپ نے لسٹ کے اندر موو کرنا ہے, یعنی ایک لسٹ ہے اور لسٹ کے اندر پھر قرآن کی اب یہ 114 صورتیں ہیں. اگلی لسٹ کے اندر حدیث کی 6 کتابیں ہیں. اس کے اگلی لسٹ کے اندر جو ہے نا وہ کوئی 15-16 فتاوی جات ہے. اگر آپ نے کسی لسٹ کے اندر دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اب کون کون سی کتابیں پڑی ہوئی ہیں تو اس کے اندر آپ نے کے ذریعے دیکھنا ہے, یا ٹیپ کر کے یا کے ساتھ. یہ دیکھتے ہیں ہم پھر. 3. Surat al-Imran link. سورہ آل عمران. یہ کے پریس کیا ہے میں نے. اگر سورہ بقرہ پہ دوبارہ جانا چاہتا ہوں تو شفٹ کے دباؤں گا. 2. Surat al-Baqarah link. 1. Surat al-Fatiha link. سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے, اس کو ہم انٹر کر کے کھول لیتے ہیں. Edit X/Tab index link. Surat al-Fatiha link. Bismi al-Islam la. یہ اس نے صورت کھول دی ہے اور ایک باکس ہے جس میں ہم لکھ سکتے ہیں. اب ہمارا فوکس وہاں پر ہے. ڈاؤن ایرو کرتے ہیں Blank. اور اپ ایرو کرتے ہیں ایک بار. Edit X/Start. 1 اور 7, یعنی ابھی ہم آیت نمبر 1 پر ہیں اور ٹوٹل آیات اس میں 7 ہیں. میں سی پریس کروں گا ترجمے پر جانے کے لیے. Combo box collapsed. Tarjuma Makkah. ترجمہ مکہ. اس کے اندر مختلف تراجم ہیں. ابھی ہم ترجمہ مکہ پڑھتے ہیں ڈاؤن ایرو کر کے. شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے. میں شفٹ اور سی پریس کروں گا. Combo box collapsed. ترجمہ مکہ. یہ ترجمہ مکہ پھر آ گئے. انٹر کرتے ہیں. ڈاؤن ایرو کروں گا. ترجمہ تفسیر القرآن. ترجمہ تفسیر القرآن. میں اسکیپ پریس کروں گا باہر آنے کے لیے اس باکس سے. ڈاؤن ایرو کرتے ہیں. شروع اللہ کے نام. لنک 2 سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. دیکھیے کچھ ترجمے میں تبدیلی آ گئی اور اس نے درمیان میں 2 بولا ہے. 2 اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ پر 2 نمبر پہ حاشیہ ہے. 2 نمبر حاشیہ. تفسیر میں نیچے جائیں گے تو پھر ایک دفعہ میں شفٹ اور سی پریس کروں گا. Combo box collapsed. ترجمہ تفسیر القرآن. ترجمہ تفسیر القرآن. انٹر کرتا ہوں. ڈاؤن ایرو کروں گا. ترجمہ تفسیر الرحمان. تفسیر الرحمان ہے یہ. ترجمہ القرآن. ترجمان القرآن ہے. ترجمہ سراج البیان. سراج البیان ہے. ترجمہ فہم القرآن. فہم القرآن. اسے دیکھتے ہیں. اسکیپ کروں گا.
डाउन एरो करूँगा। अल्लाह के नाम से शुरू करता हो जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क्या बात है जी, इसने लफ्ज़ अल्लाह को मुकद्दम किया है, तो बड़ी बात है। ये आप मुख्तलिफ़ तराजम तब्दील करके पढ़ सकते हैं। मैं सी प्रेस करूँगा तफसीर पर जाने के लिए। Combo box collapsed तफसीर मक्का। ये तफसीर मक्का है। सबसे पहले डाउन एरो करूँगा। सूरह अल-फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है जिसकी अहादीस में बड़ी फजीलत आई है। फातिहा के मानी आगाज और इब्तिदा के है, इसलिए इसे अल-फातिहा यानी फातिहा अल किताब कहा जाता है। इसके और भी मुताबिक नाम हदीस से साबित है, मसलन उल कुरान, अल समा अल मसानी, अल कुरान अल अजीम, अल शफा, अल रकिया कम वगैरह अमाल अस्माइस। ठीक है जी, ये तफसीर पढ़ रहे हैं। मैं शिफ्ट और सी प्रेस करूँगा। Combo box collapsed तफसीर मक्का। तफसीर मक्का, ये तफसीर का खाना है। ठीक है, मैं फिर अगर शिफ्ट सी प्रेस करता हूँ, Combo box collapsed तर्जुमा फ़हमुल कुरान। ये तर्जमा फ़हमुल कुरान है। ठीक है, इस जगह पे दो बॉक्स हैं, एक तर्जमे के लिए और एक तफसीर के लिए। मैं सी प्रेस करके तफसीर पे जाता हूँ। Combo box collapsed तफसीर मक्का। ये तफसीर है, मक्का है, तफसीर मक्का। इंटर करूँगा, डाउन एरो करूँगा। तफसीर तफसीरुल कुरान। ये तफसीरुल कुरान है। स्किप करता हूँ। लिंक एक तलावत से पहले तामस का हुक्म रब्ता। कुरान करीम की तलावत शुरू करने से पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान अल-रजीम ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है आयत फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़अस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह अन में जब आप कुरान पढ़ने लगे तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब कीजिए। आपने देखा कि तफसीर बदल चुकी है। अगर हम कोई और तफसीर देखना चाहते हैं तो फिर मैं शिफ्ट को दबा के रखूँगा और सी प्रेस करूँगा। Combo box collapsed तफसीर तफसीरुल कुरान। तफसीरुल कुरान इंटर करता हूँ, डाउन एरो करते हैं। तफसीर तफसीरुल रहमान तफसीर तर्जुमानुल कुरान। समझ आ रही होगी आपको कि तफसीरों के क्या नाम ले रहा है ये। तफसीर फ़हमुल कुरान। फ़हमुल कुरान पे हम स्किप कर देते हैं। फ़हमुल कुरान की तफसीर देखते हैं कि ये क्या तफसीर करते हैं। स्किप किया, डाउन एरो करूँगा। सूरत फातिहा के अस्माए गिरामी और इनकी वजह तस्मीह। मकाम नज़ूल मक्का मुकर्रमा एक राकू आयात 7 अल्फाज 25 और हुरूफ 133 है। क्या बात है, सब्बे नज़ूल भी बता रहे हैं और इस सूरत में कितने कलिमात हैं, कितने हुरूफ हैं, कितनी आयात हैं, कितने रुकू हैं, सब कुछ बता रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में समझ आ चुकी होगी। बकिया इंशाअल्लाह हम जो है वो आइंदा देखेंगे। अगर आप ये सूरह फातिहा को बंद करना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही हम अल्ट F4 करेंगे तो ये बंद नहीं होगी, खुली रहेगी। दोबारा आप ये मकतबा शामिला को खोलेंगे तो इसके अंदर ये दोबारा से खुली हुई दोबारा से आ जाएगी। चलो हम ये भी करके देख लेते हैं। अल्ट F4 करते हैं। Alert changes you cancel button door of door। अल्ट F4 किया तो मैंने राइट एरो किया तो कैंसिल है। लेफ्ट एरो करके देखता हूँ। Leave button 1 of door। लीव पे इंटर करूँगा तो ये मकतबा बंद होगा। इंटर करते हैं। शामिल उर्दू डेस्कटॉप लिस्ट शामिल उर्दू बंद हो चुका है। दोबारा इंटर करके खोलते हैं। शामिल उर्दू NW.js लिंक ग्राफिक शामिल उर्दू लोगो फुल अख्तियारात एडिट 1/1 स्लाइडर इंडेक्स लिंक। ये देखिए हम सूरह फातिहा के अंदर दोबारा से आ गए हैं। अच्छा, एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब हम मकतबा शामिल उर्दू को खोलेंगे तो हम सीधा तलाशो बहस में जाएंगे। पहली दफ़ा जब खोलेंगे तो स्केप करके हमने जो है ना वो उस एडिट बॉक्स से बाहर आ जाना है। अगर हम अब इस सूरत को बंद करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये मकतबा शामिला के अंदर बंद हो जाए, तो फिर क्या करना है, डाउन एरो करते हैं। ये जो ब्लैंक है ना, ये बटन है, इनके बारे में इंशाल्लाह मैं अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि ये कौन से बटन है, किस ब्लैंक पर कौन सा बटन है। लिंक इंडेक्स, इसके ऊपर वाला जो है ना ये ब्लैंक इंडेक्स के ऊपर, इस पे इंटर करेंगे तो सूरह फातिहा बंद हो जाएगी। इंटर करके देखते हैं। अब मैं शिफ्ट और के प्रेस करूंगा। सुनन नबी दाऊद है, सूरह बाकरा है,
सुनन नबी दाऊद दोबारा है, Surah Al-Baqarah, the last link. ये दो मरतबा शायद खुली हुई, तो दोनों मरतबा वो खुली पड़ी है, ये बंद करने से ही बंद होंगी, ठीक है, वरना ये खुली पड़ी रहेंगी। हम जो है वो जहाँ पे उसे बंद करेंगे वहीं से दोबारा वो खुल के आ जाएगी और हम वहाँ से अपना मताला शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बंद करेंगे, कोई भी किताब है, कोई भी हदीस की किताब है या तफसीर है, बंद करेंगे तो बंद होंगी, नहीं तो मिसाल के तौर पे मैं सूरह बकरा की तफसीर करवाता हूँ, तो देखते हैं सूरह बकरा पे इंटर करके। Surah Al-Baqarah link. Edit 55/2. ये देखिए आयत नंबर सीधा 55 पे गया है, एक से नहीं शुरू किया इसने, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसे बंद करूँगा तो फिर ये बंद हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज के ट्यूटोरियल की समझ आ चुकी होगी। अगर कोई सवाल हो तो आप ब्लाइंड सेल्फी में कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। On start delete on start virtue stop recording checkbox check.